হঠাৎ করে তো জাম, কোনো মিছিল টিছিল আছে জানি। ও ভাই ও ভাই ও ভাই ও ভাই ও ভাই ও ভাই रुक लो। ओ भाई साहब इतना ज्यादा भीड़, क्या करो ओ भाई साहब, ओ भाई साहब वो देखो 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 यार कितना बड़ा रिक्स भाई। ओ भाई साहब रोकता हूँ यहाँ पर रोकता हूँ भाई। ये देखो स्टिल लेकर जा रही है। আর রোদ্রটাও প্রচন্ড রৌদ্র, করতাম মাথাটা পুরা নষ্ট। সিম তোর জাম থাকলেই তো বাইক চালাইয়া কোনো মজা নাই। ओ भाई साहब देखो 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 यार।